ईरान का मुखिया खिमनेई मारा गया और उत्तर प्रदेश में मुस्लिम समाज के लोग सड़क पे उतर करके बहुत बड़ा हंगामा कर रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं ईरान के समर्थन में। कैसे देखते हैं, क्या कहना चाहेंगे आप? नहीं तो अगर खामनेई मारा गया तो इनके अब्बा थोड़ी मार दिया गया जो इतना प्रदर्शन कर रहे हैं। ईरान कहाँ पर है, भारत कहाँ पर है? ये भारत के किसी मुसलमान का ईरान से कोई लेना देना है? कहीं से कहीं तक कोई ले। अरे अभिषेक ठाकुर, বাংলাদেশে যে টিপু সুলতানকে মারা হয়েছিল ওটা কি তোর মার ভাতার ছিল? খানগির ছেলে, শুয়োরের বাচ্চা, তখন খেপে গিয়েছিলি কেন? হ্যাঁ, ওটা কি তোর আব্বা হয়? খানগির ছেলে, হ্যাঁ, নাটক চোদাছিস। আর তোর যে মোদি সরকার যে বলছে, হ্যাঁ, যে ভারত আমাদের মাতা আর ইসরায়েল হচ্ছে আমার আব্বা, তো এখানে ভারতে গান মারাছিস তোর মাকে চুদি, শুয়োরের বাচ্চা। চলে যা ইসরায়েলের কাছে, তোর মাকে পাঠিয়ে দে ওখানে, আর তুই চলে যা তোর বাবার কাছে। এখানে কি করছিস, গান মারাচ্ছিস? খানগির ছেলেরা, হ্যাঁ, তুই আয় একবার মুর্শিদাবাদে, তোর মা চুদে দিচ্ছি আমি, গুদমারানির বেটা, শোর কাওয়ালাত।